maayong buntag sa atong tanan, no? Ako di ay si May Ansana, part sa Primary 12 ni Pastor Arnel and Pastor Ana Fe, and leader sa Covenant Keepers. So ako di ang naatasan karon sa pag-challenge sa giving or pag-testify about giving. So, nadri sa word ni Lord, nasa Luke 6 verse 38, ano siya? Give and you will receive. Your gift will return to you in full, pressed down, shaken together to make room for more, running over and poured into your lap. The amount you give will determine the amount you give back. Okay, so grabe ang word ni Lord, no, nga nag-speak gid siya nga sa imong paghatag, no, dapat mong hatag gid ta kay para kita maka-receive, no. Muna nga dili man siya in material nga kanang pagbalik sa atua, pero mabalikan gid ta niya or kana bitaw makadawat gid ta. Kung gusto ka nga i-bless ka ni Lord, no, muhatag gid ta dira sa iyaha. So as testimony lang nga kanang sa diha nga gahatag ko, no, sa tithe, sa offering, no, is ga manifest gid siya in any form gid, no, sa protection, sa blessing, sa knowledge, wisdom, understanding, no, labi na sa pagskwela nga kanang sa diha nga muhatag gid ta kay Lord, no, mo manifest gid siya. Kung unsa imong gitanom, unsa imong gihatag, mubalik gina siya sa imuha, no. Dili gina siya kanang basic principle na ni Lord nga kanang once muhatag ta, no, naagid tay madawatan pabalik, no. So muna nga ikaw karon for sure gina-push ka ni Lord nga muhatag, no, even though nga naata sa simbalay karon, no, nga kanang nga set up, pero ga-speak si Lord sa imong life nga hatag kay para kanang imong mga ginaproblemahan, kanang imong ginaproblemahan financially, no, iyaha ginang tubagon ang imuhang mga problema. Nagit siya katubagan, ana, no. Munang akaron, no, gina-encourage ta ka, gina-encourage ta mo nga muhatag kita dira sa Ginoo kay para ibalik gid niya sa atua full ang ato ang gihatag diya sa iyaha, no. Muna nga kanang maka-testify gid ko ana nga kana bitaw karon hinay-hinay, no, nga kanang sa uban sa pag-ampo, no, ako ang family, no, gapaminaw na, naga-join na sa kabuluhaton dira sa Ginoo, no. Muna nga kanang gina-challenge ti ka karon, testingi si Lord, no, kay kanang imong ihatag much more ang iyang ibalik ana sa imuha. Kung gusto ka mahitabo na sa imong kinabuhi karon, hatag dira sa Ginoo, no, pinaagi sa pagtuo, no, kay para mabalikan kaniyag pinilok-pilok pa nga panalangin. So maora na siya akong ma-share, no. Salamat kayo sa atong tanan. I hope and pray nga hawidan nimo karon ang imuhang ihatag o atoang iampo, no. Sige, kuuta sa imong bulsa, sa imong wallet ang imong ihatag kay atuang ampuan. Sige, maga-pray ta, magadungog ta sa atong ulo, magapiyong ta sa atong mata. Yes, Father God in heaven, Lord, salamat Ginoo God, ani nga mga tao, Lord God, nga nay ginapanghawiran gid Lord para sa paghatag diha kanimo Ginoo God. And Lord, mo manifest imong word sa ilang paghatag Ginoo Lord God, nga Lord, give and you will receive, God. And Lord, sa ilang pag-give Ginoo, nga mahitabo gid sa ilaha Lord God, nga pressed down, shaken together Lord God, Lord, para naapay room for more Ginoo Lord Jesus God, running over Ginoo Lord God, Lord, much more ang imibalik diha kanila Ginoo Lord God, mo manifest in different ways ang imuhang blessing ay pag-pour out kanila Ginoo. Salamat God, ani nga mga tao, aning kinabuhi nila Ginoo Lord God, anda mo hatag para sa imong buluhaton Ginoo Lord Jesus God. Lord, ikaw mag-bless sa ilaha Ginoo Lord God. In Jesus name I pray. Amen. So maghahatag ta igsuon. God bless.